Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder un cours de géométrie pour la première année collège. Notre cours est parallélogramme et quadrilatère particulier بمعنى متوازي الأضلاع والرباعيات الخاصة. من بعد غادي نشوفوا شنو هي هاد الرباعيات الخاصة. Donc grand 1, parallélogramme. La définition du parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. بالعربية المتوازي الأضلاع هو رباعي أي شكل عنده 4 أضلاع 4 côtés dont les côtés opposés أي الأضلاع المتقابلة sont 2 à 2 parallèles بمعنى متوازية مثنى يعني كل جوج متوازيين مع بعضياتهم. Si on regarde notre figure, on a ABCD un parallélogramme. Les côtés opposés, on a AB et DC sont des côtés opposés, ils sont parallèles. Aussi, on a les côtés AD et BC sont parallèles. Donc celle-ci, c'est la définition du parallélogramme. Les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. Donc, si on veut exprimer le parallélisme des côtés, on va écrire le côté AB. Donc, puisqu'on va parler du parallélisme, donc nous allons utiliser la droite. Donc, la droite AB est parallèle avec la droite DC. Et aussi, la droite AD, elle est comment? Elle est parallèle avec la droite BC. Donc maintenant, nous allons passer aux propriétés du parallélogramme. Dans un parallélogramme, premièrement, on va parler des diagonales. Les diagonales en arabe, huma al-aqtar. Donc, on va dessiner les diagonales de notre parallélogramme. Donc, on a ce diagonale et ce diagonale. Donc, les diagonales, comment ils sont les diagonales de notre parallélogramme? On remarque que les diagonales de ce parallélogramme ont le même milieu qu'on va le nommer O. Donc, si on regarde, ici on a à peu près 3 cm et l'autre côté aussi on a 3 cm. C'est-à-dire que O est le milieu du diagonale DB. Pour l'autre diagonale, donc ici on a à peu près 4,6 et l'autre côté on a aussi 4,6. Donc O est aussi le milieu du diagonale AC. Il le divise en 2. Donc les diagonales ont le même milieu qui est le point O. Donc on va écrire les diagonales du parallélogramme ont le même milieu. En arabe, al-aqtar laha nafs al-muntasaf. O huwa al-muntasaf. D'abord, on va les côtés opposés. Pour les côtés opposés, si on mesure les côtés opposés, donc AB, on a 7,2 et DC aussi 7,2. Donc, AB égale à DC. La longueur de AB est la même longueur de DC. On va mesurer le côté AD. Donc, c'est à peu près 3 cm. Et ici, on a aussi 3 cm. Donc, AD, la longueur de AD égale à la longueur de BC. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Que les côtés opposés ont la même longueur. الأضلاع المتقابلة لها نفس القياس. كل ضلعين متقابلين متقايسين. Donc, les côtés opposés ont la même longueur. Pardon, U, E, U. La même longueur. Donc, maintenant, pour les angles opposés, en arabe, الزوايا المتقابلة. Donc, cet angle sera égal à cet angle. Donc, هاد الزاوية هادي كتساوي هاد الزاوية. ولا شفنا الزوايا الآخرين؟ Cet angle avec cet angle aussi ils vont être égaux.
Donc, هادو ce sont deux angles opposés, زوايا متقابلة وحتى هادو زوايا متقابلة. Donc, les angles opposés ont la même mesure. نفس القياس. Maintenant, comment connaître un parallélogramme? كيف نتعرف على متوازي الأضلاع؟ إذا إلا كان عندنا واحد الرباعي ABCD اللي حنا ما عارفينش النوعية ديالو، رباعي يقدر يكون أي رباعي ولكن حنا باقي ما عرفناش واش باراليلوغرام ou pas. دونك إلا كان عندنا AB parallèle avec CD، دونك تخيل معايا ABCD parallélogramme و AB avec CD sont parallèles و AC avec BD تا هما sont parallèles. وحنا شنو شفنا في لا ديفينيسيون؟ شفنا que dans un parallélogramme les côtés opposés sont parallèles وهنا عندنا les côtés opposés كي دايرين تا هما parallèles. دونك سي عندك les côtés opposés شنو تقدر تستنتج؟ alors ABCD, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme متوازي الأضلاع. علاش؟ لأن قالوا لنا بلي الأضلاع المتقابلة متوازية. Maintenant قال لك le segment AC et BD ont le même milieu. Donc imaginez ABCD, donc AC avec BD ont le même milieu. شكون هما AC و BD؟ هما les diagonales، هما الأقطار. Donc puisqu'ils ont le même milieu حنا شفنا بلي le parallélogramme les diagonales ديالو كي عندهم le même milieu. donc شنو نقدروا نقولوا؟ بما أن les diagonales ont le même milieu donc ABCD تا هي. alors ABCD est un parallélogramme. علاش؟ حيت قالوا لنا الأقطار عندهم نفس المنتصف le même milieu. Maintenant قال لنا بلي AB et CD sont égaux. AB و CD كيتساواو وحتى AD و BC sont égaux كيتساواو. وحنا شفنا بلي le parallélogramme les côtés opposés ont la même longueur. donc تا هنايا غادي نقولوا alors ABCD est un parallélogramme. donc إلا كانت عندك هادي تقدر تقول بلي راه باراليلوغرام. كانوا عندك الأقطار عندهم نفس المنتصف تقدر تقول بلي باراليلوغرام. وإلا كانوا عندك الأضلاع المتقابلة متقايسة غادي تقول بلي ان باراليلوغرام. دونك هنا على حسب ليكزارسيس، بارفوا يكونوا يعطيوك 1، بارفوا يعطيوك 2، بارفوا يعطيوك لو 3. Donc maintenant nous allons passer à grand 3 parallélogramme particulier، رباعيات خاصة. غنشوفوا شكون هما الرباعيات الخاصة. أولا donc petit 1 le rectangle. le rectangle هو المستطيل. بماذا يتميز المستطيل؟ المستطيل يتميز بأربع زوايا قائمة 4 angles droits. donc si on veut une définition du rectangle تعريف للمستطيل. donc premièrement le rectangle est un quadrilatère. pourquoi? parce qu'il a 4 côtés 1 2 3 4. إذن هو رباعي. donc c'est un quadrilatère. donc le rectangle est un quadrilatère. Pardon, sans S. Est un quadrilatère qui a quoi? Qui a 4 angles droits. Qui a لديه 4 زوايا قائمة 4 angles droits. 4 زوايا قائمة. donc هذا هو التعريف ديال المستطيل. maintenant on va voir les propriétés du rectangle. un rectangle est un parallélogramme. علاش le rectangle est un parallélogramme? premièrement parce que les côtés opposés sont parallèles et aussi les côtés opposés ont la même mesure. donc on va dire un rectangle est un parallélogramme qui a un angle droit. donc le parallélogramme شوفوا معايا هذا c'est un parallélogramme. إلا هذا كان زاوية قائمة اوتوماتيكمون الاخر حتى هو غادي يكون زاوية قائمة.
دونك الا كان هاد الزاويه قائمه غيعطيك زاويه قائمه، دونك من هاد الجهه غادي يتقاد زوايا قائمه، دونك حتى هادو غادي يكونوا زوايا قائمه. دونك يكفي يكون عنده وحده زاويه قائمه اوتوماتيكمون غادي يخرج لنا ان ريكتانغل. دونك ان ريكتانغل est un parallélogramme qui a un angle droit. الا كان un parallélogramme عنده angle droit فاوتوماتيكمون غادي يكون un rectangle. Aussi, un rectangle est un parallélogramme qui a les diagonales de même mesure. Regardez, je vous dis comme les diagonales de même mesure. Alors, on les diagonales. On va dessiner les diagonales du rectangle. Et on va les mesurer. Donc, le premier diagonale, c'est 4,3. Et le deuxième, aussi, c'est 4,3. Donc, les côtés ont la même, les diagonales ont la même mesure. Par contre, ici, le parallélogramme qui n'était pas un rectangle, si on mesure le premier diagonale, 6,2, le deuxième, c'est 9,2. Donc, les diagonales ne sont pas égaux dans le parallélogramme. Par contre, dans le rectangle, les diagonales ont la même mesure. Donc, qui a quoi? Qui a les diagonales de même mesure. Maintenant, nous allons passer à un autre cas particulier du parallélogramme qui est le losange. Donc, le losange, en arabe, al-mu'ayyan, est-ce qu'il a un angle droit? Donc, le losange n'a pas d'angle droit, même douche zawiya qa'ima. Par contre, il a les côtés de même longueur. Jami' adla'ihi mutaqayisa. Donc, on a à peu près 3 cm. Ici, aussi 3 cm. Le côté suivant, 3 cm. Et finalement, le dernier côté, aussi 3 cm. Donc, premièrement, le losange est un quadrilatère. C'est un quadrilatère. Pourquoi? Parce qu'il a 4 côtés. Donc, le losange est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux. Ou bien les côtés égaux. Qui a 4. Donc, quand on dit le quadrilatère, il y a 4. Donc, les 4, comment ils sont? Qui a 4 côtés égaux. Yani mutaqayisa. C'est ça la définition d'un losange. Un losange est un parallélogramme. Pourquoi le losange est un parallélogramme? Parce que premièrement, les côtés opposés sont parallèles. Deuxièmement, les côtés opposés sont de même mesure. Donc, un losange est un parallélogramme. Donc, le losange est un parallélogramme qui a 2 côtés consécutifs de même longueur. Consécutif, c'est-à-dire mutatabi'a. Donc, après, donc, qui a 2 côtés consécutifs de même longueur. De même longueur. Donc, dans le parallélogramme, الأضلاع اللي كانوا متقابلين هما اللي كانوا متقايسين. مي هنا عندنا كل ضلعين متتابعين متقايسين. هذا قد قد هذا، هذا قد قد هذا. Donc, de côtés consécutifs de même longueur. Et aussi, les diagonales sont perpendiculaires. Elle est très très importante en ce qui concerne le losange. Donc, ces segments sont les diagonales du losange. Comment ils sont? Ils sont perpendiculaires. Par contre, dans le parallélogramme, les diagonales ne sont pas perpendiculaires. Donc, qui a les diagonales perpendiculaires.
Et finalement, les diagonales sont les bisectrices des angles. Les diagonales sont bisectrices des angles. C'est-à-dire, الأقطار هي منصفات للزوايا. دونك كتلاحظ هذا القطر هذا كيقسم لينا هاد الزاويه اون دو. لا ميم شوز بالنسبه لهذا يقسم الزاويه اون دو حتى هذا حتى هذا. دونك il divise l'angle en deux. Donc ceci est une bisectrice pour cet angle. Même chose pour les autres angles. Donc maintenant nous allons passer au carré, le dernier cas particulier du parallélogramme qui est le carré. Donc la définition du carré, bien sûr que le carré est aussi un quadrilatère. Donc le carré est un quadrilatère. Par quoi il se caractérise? Il a bien sûr quatre angles droits. Et les côtés sont égaux. هذا الكوتي قدو قد هذا قدو قد هذا قدو قد هذا بحال اللوزونج. لو لوزونج تا هما لي كوتي سون ايغو. هنايا يعني شنو الفرق ما بين لو كاري و لو لوزونج؟ لو كاري زايد عليه بلي زونغل كي سون دروا. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Un carré est un quadrilatère qui a quatre angles égaux, qui a quatre angles droits, أربع زوايا قائمة. Et quoi d'autre? Et les côtés de même longueur. Et les côtés de même longueur. الأضلاع لها نفس القياس أو نفس الطول. Très bien. Finalement, nous allons passer aux propriétés du carré. Donc, un carré est un parallélogramme. علاش le carré est un parallélogramme? نتفكروا les propriétés du parallélogramme. Donc si deux côtés opposés sont parallèles, si les côtés opposés sont parallèles, alors il est un parallélogramme. Donc ها هما les côtés opposés كتلاحظوا انهم parallèles. Si les côtés opposés sont de même longueur, alors il est un parallélogramme. ها هما les côtés opposés كلهم sont de même longueur bien sûr. Donc, un carré est un parallélogramme qui est rectangle et losange à la fois. بمعنى المربع هو متوازي الأضلاع ومستطيل ومعين في الآن نفسه. بمعنى علاش le carré est un rectangle? Le rectangle, c'est quoi la définition du rectangle? C'est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Donc هذا تا هو في التعريف ديالو quadrilatère qui a quatre angles droits. شنو هو التعريف ديال اللوزونج؟ quadrilatère qui a les côtés égaux. يعني الأضلاع ديالو متقايسة. دونك حتى هذا عنده الأضلاع كلها متقايسة. دونك هذا في نفس الوقت راه باراليلوغرام و ريكتانغل و لوزونج. يعني بحال قلتي هو حالة خاصة من المعين وأيضا حالة خاصة من الريكتانغل وحالة خاصة من الباراليلوغرام. حيت لو لوزونج المعين إلا مشيتي تدرتي ليه زاوية وحدة قائمة غادي يرجع كاري. ولا ريكتانغل الا مشيتي حتى كديتي ليه الاضلاع غادي يرجع كاري. دونك الكاري هو حاله خاصه ديال الريكتانغل وحاله خاصه ديال لوسونج. دونك سي دياغونال سو كوب اون لور ميليو. ها هو لي دياغونال نرسموهم ليه دون كولور ديفيرونت. يعني الاقطار voici les diagonales se coupent en leur milieu. انا نحسبوا. دونك هنايا عندنا 2.8 تقريبا وهنا عندنا 2.8. دونك هنا هاد لو بوين اللي نسميه او كيقسم على جوج. دونك سي ان ميليو منتصف. وإلا شفنا حتى هنايا 2.8 وهنا 2.8. دونك حتى هادو إلسون قدهم وتا هو او هو لو ميليو. دونك لي دياغونال فين كيتلاقاو في لور ميليو. هذا لو ميليو ديالو هو او هذا لو ميليو ديالو هو او وكيتلاقاو بجوجهم في او. دونك لي دياغونال سو كوب اون لور ميليو. هادشي فاش كيفكركم شكون في لي فيغور اللي شفنا اللي لي دياغونال سو كوب اون لور ميليو. سي لو لوزونج.
Donc, fin شفنا ces diagonales se coupent en leur milieu, le losange, le rectangle, ou aussi le parallélogramme. كلهم les diagonales ديالهم se coupent en leur milieu, en la même longueur. Bien sûr, le losange ما كانوش عندهم la même longueur. لاحظتوا واحد طويل وواحد قصير. في le rectangle ou la pardon في le parallélogramme واحد تا هو طويل وواحد قصير. شوف امتى كان عندنا les diagonales en la même longueur في le rectangle. Donc في le rectangle هو اللي شفنا les diagonales ont la même longueur. Ces diagonales sont perpendiculaires. Fin شفنا les diagonales perpendiculaires. Donc le carré les diagonales sont perpendiculaires. هانتوما هما متعامدان. فين شفنا هذه؟ شفناها dans le losange. Donc هاد la propriété كتشبه le losange. Et finalement, ces diagonales sont bisectrices des angles. ها هو هاد الدياغونال bisectrice ديال هاد الزاويه. هذه حتى هي bisectrice يعني منصف زاويه. bisectrice. فين شفنا هاد la propriété donc حتى هي في le losange. Donc بحال الا كان le carré تيجمع les propriétés ديال le parallélogramme, le rectangle et le losange. Donc et comme remarque finale, on va dire que un rectangle, un losange et un carré, كلهم, le rectangle, le losange et le carré sont des parallélogrammes particuliers. يعني هما متوازيات الأضلاع خاصة. علاش خاصة؟ لأنها هي متوازية الأضلاع ويا إما زايدة عليها 4 زوايا قائمة بحال لو ريكتانجل، يا إما زايدة عليها الأضلاع متقايسة بحال لو لوزونج، يا إما زايدة عليها 4 زوايا قائمة وأضلاع متقايسة بحال لو كاري. دونك هادو بحال قلتي لو ريكتانجل لو لوزونج اي لو كاري هما حالات خاصة ديال الباراليلوغرام، والباراليلوغرام هو لو كا جينيرال اللي جمعهم بثلاثة بهم. Donc merci pour votre attention chers élèves.